Job and profession. Pekerjaan dan profesi. Teacher, guru. Teacher, guru. Contoh kalimatnya, his father is a mathematics teacher. Ayahnya adalah seorang guru matematika. His father is a mathematics teacher. Ayahnya adalah seorang guru matematika. Civil servant, PNS atau ASN. Civil servant, PNS atau ASN. Contoh kalimatnya, I'm a civil servant. Saya seorang PNS. I'm a civil servant. Saya seorang PNS. Helmsman, nahkoda. Helmsman, nahkoda. Contoh kalimatnya, in 1989, he worked as a helmsman in Mississippi River. Tahun 1989, dia bekerja sebagai nahkoda di Sungai Mississippi. In 1989, he worked as a helmsman in Mississippi River. Tahun 1989, dia bekerja sebagai nahkoda di Sungai Mississippi. Fisherman, nelayan. Fisherman, nelayan. Contoh kalimatnya, the fisherman goes down to his favorite spot. Nelayan pergi ke tempat yang paling disukainya. The fisherman goes down to his favorite spot. Nelayan pergi ke tempat yang paling disukainya. Mechanic, montir. Mechanic, montir. Contoh kalimatnya, he works as a mechanic in an Audi shop. Dia bekerja sebagai montir di bengkel mobil. He works as a mechanic in an Audi shop. Dia bekerja sebagai montir di bengkel mobil. Soldier, tentara. Soldier, tentara. Contoh kalimatnya, my brother is a soldier. Saudara laki-laki saya adalah seorang tentara. My brother is a soldier. Saudara laki-laki saya adalah seorang tentara. Police, policy. Police, policy. Contoh kalimatnya, police arrested Mr. Dodo on Saturday night in Jakarta. Polisi menangkap Pak Dodo pada Sabtu malam di Jakarta. Police arrested Mr. Dodo on Saturday night in Jakarta. Polisi menangkap Pak Dodo pada Sabtu malam di Jakarta. Doctor, dokter. Doctor, dokter. Contoh kalimatnya, you are the doctor, aren't you? Kamu seorang dokter, bukan? You're the doctor, aren't you? Kamu seorang dokter, bukan? Midwife, bidan. Midwife, bidan. Contoh kalimatnya, my mother is a midwife. Ibu saya seorang bidan. My mother is a midwife. Ibu saya seorang bidan. Nurse, perawat. Nurse, perawat. Contoh kalimatnya, she is a nurse. Dia seorang perawat. She is a nurse. Dia seorang perawat. Pilot, pilot. Pilot, pilot. Contoh kalimatnya, my uncle is a pilot. Paman saya adalah seorang pilot. My uncle is a pilot. Paman saya seorang pilot.
Flight attendant. Pramugari. Flight attendant. Pramugari. Contoh kalimatnya, the flight attendant offered kindly. Pramugari menawarkan dengan baik hati. The flight attendant offered kindly. Pramugari menawarkan dengan baik hati. Tailor. Penjahit. Tailor. Penjahit. Contoh kalimatnya, she's the best tailor in Palembang. Dia penjahit terbaik di Palembang. She's the best tailor in Palembang. Dia penjahit terbaik di Palembang. Barber. Tukang cukur. Barber. Tukang cukur. Contoh kalimatnya, Dennis is a barber. Dennis seorang tukang cukur. Dennis is a barber. Dennis seorang tukang cukur. Judge. Hakim. Judge. Hakim. Contoh kalimatnya, the judge nodded his assent. Hakim mengangguk setuju. The judge nodded his assent. Hakim mengangguk setuju. Farmer. Petani. Farmer. Petani. Contoh kalimatnya, my grandfather was a farmer. Kakek saya dulunya seorang petani. My grandfather was a farmer. Kakek saya dulunya seorang petani. Lawyer. Pengacara. Lawyer. Pengacara. Contoh kalimatnya, he's a lawyer from Jakarta. Dia seorang pengacara dari Jakarta. He is a lawyer from Jakarta. Dia seorang pengacara dari Jakarta. Diver. Penyelam. Diver. Penyelam. Contoh kalimatnya, he's a profession diver. Dia seorang penyelam yang handal. He's a profession diver. Dia seorang penyelam yang handal. Gardener, tukang kebun. Gardener, tukang kebun. Contoh kalimatnya, her husband works as a gardener. Suaminya bekerja sebagai tukang kebun. Her husband works as a gardener. Suaminya bekerja sebagai tukang kebun. Carpenter, tukang kayu. Carpenter, tukang kayu. Contoh kalimatnya, David is employed as a carpenter at a local company. David bekerja sebagai tukang kayu di perusahaan lokal. David is employed as a carpenter at a local company. David bekerja sebagai tukang kayu di perusahaan lokal. Oculist, dokter mata. Oculist, dokter mata. Contoh kalimatnya, the oculist checked my eyes yesterday. Dokter mata memeriksa mata saya kemarin. The oculist checked my eyes yesterday. Dokter mata memeriksa mata saya kemarin. Driver, supir. Driver, supir. Contoh kalimatnya, the taxi driver tried to wake her up. Supir taksi mencoba membangunkannya. The taxi driver tried to wake her up. Supir taksi mencoba membangunkannya. Veterinarian atau bisa juga vet, dokter hewan. Veterinarian, vet, dokter hewan. Contoh kalimatnya, the cat was treated by a vet.
Kucing itu dirawat oleh dokter hewan. Contoh kalimatnya, the cat was treated by a vet. Kucing itu dirawat oleh dokter hewan. Painter, pelukis. Painter, pelukis. Contoh kalimatnya, he's a painter. Dia seorang pelukis. He's a painter. Dia seorang pelukis. Builder, tukang bangunan. Builder, tukang bangunan. Contoh kalimatnya, the builders have finished the roof. Tukang bangunan sudah menyelesaikan atap. The builders have finished the roof. Tukang bangunan sudah menyelesaikan atap. Fireman, pemadam kebakaran. Fireman, pemadam kebakaran. Contoh kalimatnya, the fireman tried to put out fires in Anna's house. Pemadam kebakaran mencoba memadamkan api di rumah Anna. The fireman tried to put out fires in Anna's house. Pemadam kebakaran mencoba memadamkan api di rumah Anna. Dentist, dokter gigi. Dentist, dokter gigi. Contoh kalimatnya, visit your dentist twice a year for check-up. Kunjungi dokter gigimu 2 kali setahun untuk pemeriksaan. Visit your dentist twice a year for check-up. Kunjungi dokter gigimu 2 kali setahun untuk pemeriksaan. Postman, tukang pos. Postman, tukang pos. Contoh kalimatnya, the postman delivers many letters today. Tukang pos mengirimkan banyak surat hari ini. The postman delivers many letters today. Tukang pos mengirimkan banyak surat hari ini. Businessman, pengusaha. Businessman, pengusaha. Contoh kalimatnya, my father is a businessman. Ayah saya seorang pengusaha. My father is a businessman. Ayah saya seorang pengusaha. Waiter, pelayan. Waiter, pelayan. Contoh kalimatnya, waiter, please bring me some water. Pelayan, tolong bawakan air. Waiter, please bring me some water. Pelayan, tolong bawakan air. Singer, penyanyi. Singer, penyanyi. Contoh kalimatnya, Ariel is a singer. Ariel seorang penyanyi. Ariel is a singer. Ariel seorang penyanyi. Dancer, penari. Dancer, penari. Contoh kalimatnya, she is a dancer. Dia seorang penari. She is a dancer. Dia seorang penari. Chef, juru masak. Chef, juru masak. Contoh kalimatnya, he's right now the best chef in the world. Saat ini dia merupakan juru masak terbaik di dunia. He's right now the best chef in the world. Saat ini dia merupakan juru masak terbaik di dunia.